Pedro, Espiritu. Diba? Si Freddy, gihatagan og duha ka buok nga pati sa iyang amigo. Kaya gipunan pag yung duha. Pila man tanan ka buok pati ni Freddy? Not three. Pila? 312. Ha? 312. 312, 312. Gipon, ang pati ni Freddy duha na. Kanya gipunan pag yung duha, pila naman tanan? 12700. 12700. Asa ka nakakuha na oy? Ayaw, di ma. Ang pati ni Freddy ba duha ka buok? Kanya gipunan og duha. Pila naman tanan? 12000 ban doon. 12000. Nabuhan mo yung tutuluan ako mo. Tutuluan. Dede. Kumama, kumama. Dede. Si Freddy, gitagaan og duha ka pati. Duha, sa duha man o. Dayon, gipunan og duha ka buok. Pila naman? Pila man doon. Pila ka buok? Pila na. 12000. Ano naman taon naabot na 1200 yung taon, no eh? Siga. Ayaw, di ma. Pila. 1234500.